Hello. Halo. How are you? Alhamdulillah, kabar ulun baik. So tell me about you. Ulun dari Indonesia, diam di Tabalong. Motivasi ma umpate ek faktor global ni, ulun hendak melantunkan nada-nada solawat. Wan jua ulun hendak membanggakan kedua orang tua ulun. You're gonna sing. Ulun di sini kada hendak bernyanyi, ulun hendak mengumandangkan azan. Best of luck. Oke. Maaf, ini ulun menyamping banjurilah kan kiblat di sana ya. Jadi ulun azan harus menghadap kiblat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله